I'm standing in front of the C-130J-30 Super Hercules aircraft along with two helicopters, the first one being 550 Fennec and the second one is 565 Panther. So on Wednesday morning, the official handover ceremony of this one aircraft and two helicopters took place in here at Halim, East Jakarta. Indonesian Defense Minister Prabowo Subianto officially transferred a C-130J-30 Super Hercules aircraft to Air Chief of Staff Marshal Fajar Prasetyo, with President Joko Widodo attending the ceremony with traditional procession. The tactical transport aircraft has a capacity for 120 personnel and can carry up to 20 tons. This Super Hercules is the fourth of 5 aircraft ordered by the Defense Ministry to reinforce the Air Force recently arriving in Indonesia. Sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia, negara kepulauan yang kadang-kadang airportnya hanya memiliki runway yang pendek. Nah, ini bisa didarati oleh Super Hercules ini dan bisa terbang kira-kira 11 jam non-stop. Kalau dua heli yang lainnya kan baru diperbaiki tuh Pak dari Ya, bagus. Kira ya semuanya harus disiapkan karena untuk mendukung frigat kita, bisa turun di frigat kita. Saya kira heli-heli seperti Fennec itu sangat penting. Ya. In addition to the aircraft handover, President Widodo also oversaw the newly refurbished 550 Fennec and 565 Panther helicopters. The helicopters handover ceremony involved Minister Subianto, Army Chief of Staff General Maruli Simanjuntak, and Navy Chief of Staff Admiral Muhammad Ali. President Widodo was accompanied by Armed Forces Commander General Agus Subianto and House of Representatives Commission 1 Chair Mutia Hafid. Andira Putri and Reza Aninita for C Today. Now let's have a quick look at updates regarding the upcoming Indonesian general elections. Let's take a look at Indonesia Votes 2024. Now on to our first story. In regards to the upcoming elections, President Joko Widodo has called on candidates not to use public facilities for their campaigns and always comply with the rules. His remarks came earlier today during a press briefing in Jakarta where the president was questioned about ministers running campaign. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Udah sih aja. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Pak, kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebelumnya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau ada banyak rekomendasi agar menteri-menteri yang berkampanye semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Jangan di ini loh, presiden tidak boleh ini, boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Terima kasih Pak.
Dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya.